C'est de l'inox. Bah Les quatre, tu veux dire? Putain, vous êtes des touristes. Ah, faut chier. Putain, c'est gigantesque. Bah alors. Bah alors. Allez, on retourne là-bas. Y aller? Tu vas y arriver.
life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror.